हय कारण म्हणल्यार आयज कितले दीस जाले की मॉबिन कोटिनून एक स्टेटमेंट केलेलो रेग्युलरायझेशनाचो. पूण आजून देखून ताणें सांगलो ना कोणा रेग्युलरायज करता तो. रेग्युलरायज तूं आमगे गांवकार्यांक कोता वो तुमगे वोट बँकाक कोत्ता तें. कित्याक हिंगा प्रॉब्लम आमगेलें स्टार्ट जाता की तुम वोट बँका पण रेग्युलरायझेशन दिवपा पावता थिंगा. आयज आमगे गांवकारी 60-70 वर्सां हिंगा हे गांव कोल्ले ते मनीस. आमगेलो चिंचोणीचो गांव चोवपाक गेल्यार आमगेले पयले गांवकारी म्हणटाय ते आमगेले बायडा गांवचे रेजिडंट्स. हे गांवकारी सारके असली गांवकारी म्हणटाय ते हे बायडा गांवांतले. आनी आयज पळय तुम रेग्युलरायझेशन दिवपा पावता. हेंक तुम रेग्युलरायझेशन इतू वर्सां जालीं दिलें ना. पूण तुमगेले हे वोट बँका लागून तुमगेलें रेग्युलरायझेशन आज करूंक पावताय. तरी 1971 एक सर्वे जालोली आनी थिंगा जायते प्रॉब्लम जाल्ली ही सर्वे जाल म्हणटरी. आनी तेजे पेपर्स बी होच जाणांको नाय. तरी आयज जर तूं हें रेग्युलरायझेशन तुम करूंक भोंवताय तरी आमगेले गांवकारां पयले आनी गांवकार म्हळ्यार पयले कोणा खबर आहाय हे पंचायतांक आनी कोमदानी खबर आसताय. तरी तुम हेंक दिवपा पावताय वो तुमी गांव कोले तेंक दिवपा पावताय रेग्युलरायझेशन. तो हिंगा मातशें एक क्वेश्चन मार्क आसता. कित्याक आमगेले पळय मनीस आहाय तांकां आजून देखून बेजीक एम्युनिटीज म्हणटाय त्यो नाय आमगेले मनशांक. कित्याक एक गांवांत पळय ते एक गांव खोलो मनशांक आजून रेग्युलरायझेशन जालें ना. पूण काल पयर एक 10 वर्स पयलीं येयलो मनशांक तुमी रेग्युलरायज करून तुमी रोड्स दिवपाक कोताय सगळ्यांक दिवपाक सगल्यो एम्युनिटीज तांकां दिवपाक कोताय. तरी हें जावपा नाका. आनी आमगेलें हें रेग्युलरायझेशन कोल जाल्यार जायते हितून जायते मायनसूय आहा. तरी मॉबिनान हें क्लियर करचें हे रेग्युलरायझेशन कोणें कोल तें कितकोन कोतो तो तूं आमगे गांवकारांकूची वो येन पडोल्यांक. आमकां प्रॉब्लम हिंग दिसोता. कित्याक हितू 25-30 वर्सां हो सरकार थोडे सरकार येवन गेले पूण कोणें तांकां रेग्युलरायझेशन दिवपाक कोणें एक हें करूं ना घेवूं ना एक इनिशिएटीव घेवूं ना. पूण आयज अकस्मात एक इनिशिएटीव घेताय. कित्याक तें म्हाका खबर ना. आमगे गांवकारांक रेग्युलरायझेशन दिताय ओके. पूण जरी तरी तुमी हे 10-12 वर्सांनी येयलोल्या मनशांक जर तो रेग्युलरायज कोताय जाल्यार दॅट इज व्हेरी मच दिस थिंग वी हॅव टू थिंक अबावट इट. आतां दुसरें म्हणल्यार आतां तुमी चोयलें आसतलीं हिंगा थोडीं शेतां. आतां शेतां सोरी माताय 2016 एक हें येयल्लें कोण सबसिडी दिताले हे फेन्सिंग मारूंक शेतांत. तर ही शेतां पड फेन्सिंग माताय ही तुम हुंचेजे माताय. तुम तें चोयलां आयज पयले आमी झगडटाले भाटां लागून ही भाट येताय तेका लागून. तर ही भाट येताय तेका लागून आम पड झगडटाले तेश को तुमी आतां आमकां शेतांतूय झगडीं घालूं सोदताय. भावाको झगडटालो आयज हिंग शेतां ह्यो सोरी मान ते हार्वेस्टर बी पयलीं भाशेन कांय आतां येना. बायलो हाण वो मनीस हाण कांय हें करपा नाय. हिंगा प्रॉब्लम तुमकां मेन म्हणटाय तें हिंगा पयलीं कितें जातालें पयलो बायल येताले शेत निवताले आनी एक शिमे फातर आसतालो त्या फातराचे सगळें कोटाले आनी हे गांवकारी चड जाणा आसले तेजे पड. हे गांवकारी तेजे बद्दल भरपूर जाणा आसले. तरी आयज ते शिमे फातर नाय पूण सगल्याकच्या चोवपाक गेल्यार थिंगा सगळीं दुरीगां वो सोरयो मान काबार कोला बाप बायज मान. तरी हें जावपा जायना. कित्याक मुखार हे त्रास जातले. रस्ते आहाय त्यो प्रॉपर्टीज तुमी हें कोतले सेटलमेंट झोनाक घातले आनी तुमी थिंग बिल्डींग बांदतले रस्ते आहाय थिंगा हे शेतांनी. तर हेका लागोन कोताय आनी फाटल्यान आहाय तांकां रोड मेळपा नाय. मागीर तुमी रोडां झगडले. तरी पयलें कितें कोत तें चिंतून कोरे. कित्याक हे रोड मागीर प्रॉब्लम जातले हे रोडां बी लागून. कित्याक जायते पार्टी आमकां मिसगायड कोले
पयलीं सरकारांनी आनी हेजेर कोणें हें करचें कित्याक हांवूय हेजेर हें करूं सोदिता. I want to go to the root of this. Why you all are putting in barbed wires in the fields? एक सगल्यांकोच्या इजी तुम हितू पळय 75% सबसिडी दिताय त्यो सोरी मारगो तूं मोदी बोर तूं कॅटल पावंडिंगाचे कित्याक इंट्रस्ट घेनाय कॉन्सन्ट्रेट कोनाय कॅटल पावंडिंगाचे कॉन्सन्ट्रेट करे. पयलीं लोक बांदना आसले घराकडे गोरवां आतां कितें जालें थोडीं गोरवां कोण आसलीं गोरवां आसताय आमगे माम आमी गोरवांकार तरी आमी आमगे गोरवां बांदून दवरताय तरी हिंगा मेन म्हणटाय तें आमगेले गोरवांक बांदूं जाय. तरी हेजे पडे तुमी पडे हें कोताय ते गोरवां बांदपाचें दिये सबसिडी हो पंचायता तुमी हें कोरे पंचायत फंड्स घेता कॅटल पावंडिंगाचे पूण एक देखून कॅटल पावंडिंग जायना. तरी हिंगा मेन म्हणटाय ते आमगेले तांकां पयले कॅटल पावंडिंग करूं जाय ह्यो सोरी मारलो परस कित्याक मुखार हिंगा प्रॉब्लम आमकां मुखार फेस करूं पडटलें. दिल्ली गुरगांव हिंगा पयले हेंचो अशें करून स्टार्ट जाल्लें आनी आयज थिंगा व्हड बिल्डींग जालीं शेतांनी. तरी आयज जरी तरी आमी हिंगा हे शेतान जरी तरी आमी स्टॉप कोनाय हेंचो ह्यो सोरी मारपाच्यो मुखार लोक ही शेतांय करूं लागतलो आनी कोण घेतलो शेतां आजून देखून डॉक्युमेंटेशन सारकें ना आमकडे. आयज हे रेग्युलरायजेशन करूं मोताय ते बेस्ते करूं मोनाय हे सगळे डॉक्युमेंट्स जाय तांकां. सो डॉक्युमेंट्स नाय ते म्हटले आपणाक हे मू. तरी हेजेर मातशें चोये कित्याक आमगे लोकां त्रास जावपा शिरीपणाय कित्याक हे शेतां हेजेर जाल्यार म्हाका चोवपा जाय हें कितें जालें तें कित्याक ह्यो सोरी मारून दिताय त्यो दिजान हें फ्युचरा आमकां सारकें वायट म्हळ्यार सारकें वायट हे शेतांचेर. तरी कोणें हेजेर एग्रीकल्चर मिनिस्टरान बाबू कवलेकरान हें चोयचें हे मुखार आमकां प्रॉब्लम जातलें शेतां लागून. वॉटर बेस बंद जालो हाय सगळें बंद जालो हाय तुम तें चोयनाय तुम त्यो पयलीं गोत कोरे वॉटर बेस बी बंद जाले त्यो शेतान येताल्यो त्यो आनी मागीर हेचो हें करूं मो हांवें सोरी मारपाक काम. आज सोरी मारता मुखावेल सोरी आज मुगे फ्रेंडा जाला फाल्यां आनी कोणाकू जातलें. आज मुखार सोरी मारल्या फाटलो म्हणटा आपण तुका हे प्रॉपर्टींतल्यान वचों दिना. सो हें चोवपा जाय. तरी आयज कितेंय कोन्न जाल्यार आमी तें कंप्रोमायज कोन्न हांवें तें काबार कोन्न दिलां आनी तो रोड दवरला थिंगा हार्वेस्टर वसो कितें वसो. ही प्रॉब्लम आमकां क्रिएट कोन्न दवरना काय. बरें हे पळय तुमी घेताय न्हू बरें इनिशिएटीव घे ह्यो सोरी मारपाचे बी इनिशिएटीव घेयना काय. कॅटल पावंडिंगा जावं बरें चोय सॉयल टेस्टींग कोन्न चोय थिंग कितें जातलें हेचो इनिशिएटीव घे म्हळ्यार तुमी इनिशिएटीव घेताय ते सोरी मारपाक हें सारकें हें सारकें मुखार सगळीं शेतां बिल्डींग जातलीं आनी कांय बरें जावपा ना. अशीं जालें म्हळ्यार हें आतां व्हड प्रॉब्लम म्हणटा तेचो हें क्रिएट जातलें कित्याक आयज आमगे फ्रेंडा जालां फाल्यां आनी कोणाकू जातलें. एग्रीकल्चर म्हणटाय तें आमी सारके गोंयकार म्हणटाय ते फार्मर चोवपाक गेल्यार फकत पोर्चुगीजांचें नांव तें पोर्चुगीज आर नॉट फार्मर्स. पोर्चुगीजान फकत आमगेले फार्मर्सांले टॅलंट युटिलायज केल्लो आनी तांकां हे कॉलोनियल फ्रुट्स आनी दीन सगळें ही सगळीं आंबे पणस बी रोयल्ले ते आमगे मनशांनी फार्मींग पयलीं सद्या सगळ्याकूय प्रमोट केल्ले आमगे गोंयकारांनी. आमगे गोंयकार म्हणटाय ते ट्रेडिशनल फार्मर्स. सो पूण त्या फार्मर्सांक लागून सरकारान कोल कितें आयज फार्मींग काबार जायत येयलां आनी कोण इनिशिएटीव घेयना हे फार्मिंगा लागून. तरी हे कामा लागून हांकां वर्कशॉप्सां बी कोरे कितेंच फार्मिंगा लागून कित्याक बेस्तें जावपा ना तें. शेतां सोरी मारली म्हूण फार्मींग जायना. शेतां सोरी मारल्यार डिस्प्यूट्स जातले. एक शिमे फातराचे लोक आख्खें चोयतालो. तरी हेजेर तुमी मेन म्हणटाय तें तुमी हेजेर एक बरो इनिशिएटीव घे फार्मिंगाचेर. This is as per this thing agriculture and this thing is the only industry which will survive.
आनी इंडस्ट्री ना सर्वायव जालोली, सगळ्यो इंडस्ट्री काबार. सो ही इंडस्ट्री काबार कोना काय? थिंक अबाउट इट. रेग्युलरायझेशन ही सगळें बरें आहा, बट आय डोंट नो वेर आर द स्ट्रॉंगस्ट बॉडी इन गोवा, द कम्युनिदाद एंड द पंचायत इज स्लिपींग. आजून देखून तेमी एक देखून इनिशिएटीव घेल ना. तेचो हें जाता म्हळ्यार कोण चोयना. आमगे चिंचोण्याचोय विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आहा, नांवार आहा ती, कितें कोला विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी कितें. आतां आमी क्वेश्चन कोत्ताले मू, आमी नाकाय चिंचोणे कोणाक. आयज देखून रोड जाता, सरपंचाक फोन मारल्यार सरपंच डेप्युटी सरपंच म्हणटा ना सगळ्यांक दिलो आहा म्हळ्यार रोड थिंग करूं सोदताय सारको, अगेन्स्ट वचोन सगळ्यांचे. सो हिंगा तुमी रेग्युलरायज कराय वो कितेंय कराय, पूण आमगे गांवकऱ्यांगे कितें कोला. फॉर द पास्ट 70-80 years दे आर स्टेईंग ओवर हियर. हिंग रावताय ते गांवकारी आमगेले, तेंक आजून रेग्युलरायझेशन ना. कित्याक ती बाकांची ती आहा. आनी हे पडे एनक्रोच कोले ते कोमदार लँडाक एनक्रोच केले, नाल्यार कोण बाकार नाय तेंगे लँडा एनक्रोच केले हेमी. तरी हेंका कोण विचारतो ना. तरी हेका सोडपाचें म्हळ्यार आमगेले हे पडे आहाय गांवकारी पडे आहाय तेंगे कोण चोयना. आनी आमगे गांवकारी तांकां वोट माताय. दुसरे पाट येल मुटरीच फिलीप बाब बरो म्हणटाय, पूण फिलीप बाबान कोल कितें तुमकां? फिलीप बाबान कांय कोल ना. रेग्युलरायझेशन कोलें फिलीप बाबान म्हाका दिसना. एक पाट देखून उलयले तुमी रेग्युलरायझेशन म्हणटाय तेजें, म्हळ्यार मुखार तुमकां हेजें कोटोलें कितें तें. तरी हेका लागून हांव फकत एकूच मागोता गव्हर्मेंटा कडेन, हे रेग्युलरायझेशन आनी हेचो हें एग्रीकल्चराचें तुमी सोरी माताय तेजें मातशें हें कोरे, लक्ष घाले. कितें एक त्रास जातले आमकां मुखार, सारके त्रास जातले. हे फार्मर्स बी म्हणटाय तेंकां आनी व्हरपा न्हय. फार्मर्स बी म्हणटाय ते तुमचो जर तो फार्मींग गोंयांत जिती धरून न्हय, तरी फार्मर्सांक तुमी सपोर्ट करूंक पडटलो. आयज कोण मिनिस्टराक घोटे आहाय तेच मनीस फार्मींग कोताय. कित्याक? कित्याक तेंका सगळें मेळटा. म्हाका हिंग कोण फार्मिंगाक आमकां आमची वाट कोण लायली ती आमकां उलोवपा नाका हिंगा फार्मिंगाक गोंयांत म्हूण सगळे जाणाय. पूण हेजेर मातशें तुमी एक इनिशिएटीव घेयाय, आमकां बरें फार्मींग दियाय. भायर सो मनीस हाडे, भायर सो नाका आमगे इंडियेकूय आहाय बरे फार्मर्स, तेम काडे दाखोय, सॉयल टेस्ट करे, थिंग कितें जाता तें चोय. आनी नाक तेश कोन अनवॉन्टेड डेव्हलपमेंट कोना काय ह्यो वॉटरवेज बी बंद कोन्न.